تو السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈینٹس خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ہمارا پہلا چیپٹر جو تھا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اپنا دوسرا چیپٹر شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت ایزی اور سمپل طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے یہ والا چیپٹر بھی۔ آج کے ہمارے ٹاپک میں ہم نے آج 2.1 ایکسرسائز شروع کرنی ہے۔ اس میں ٹوٹل انہوں نے 6 کویسچن دیے ہیں، تو دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ بہت ایزی کویسچن ہے ہمارے اسٹوڈینٹس۔ پہلا سوال نمبر 1 ہمیں انہوں نے دیا ہے، کہا گیا ہے کہ اعداد کو سائنسی ترکیب میں لکھیں، یعنی سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم نے اسے لکھنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس پہلے کویسچن کی طرف غور کریں تو یہاں پہ عام رقم لکھی گئی ہے، جیسے ہم اپنی اس زندگی میں جیسے ہم لکھ رہے ہیں، عام سی رقم لکھی گئی ہے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ پہلی بات تو آپ نے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس بھی کوئی بھی رقم دی گئی ہے، اس کا جو اشاریہ اگر آپ کو ظاہری طور پہ یہاں پہ اگر نہیں کہیں بھی لگا ہوا تو اس کا اشاریہ اینڈ پہ ہوتا ہے، رقم کے اینڈ پہ اس کا اشاریہ ہوتا ہے۔ تو سائنسی ترکیب میں لکھنا ہے ہم نے۔ عام ترکیب میں یہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے رقم۔ سائنسی ترکیب میں لکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ سٹیپ نہیں کرنے ہیں، بس ایک ہی سٹیپ ہے۔ یہ دیکھیں، اینڈ پہ اس کا اشاریہ ہے، تو جتنے ہندسے ہم پیچھے اشاریہ لے کے جائیں گے اتنی ہم 10 کی ریز ہم پاور لکھ دیں گے اوپر۔ یہاں پہ دیکھیں تو 1 2 3 4 5 6 ہم 2 کی طرف یہاں پر اشاریہ لے کے آئے۔ 2 پوائنٹ اگر ہم 0 ہے تو 0، اگر 0 کے علاوہ کوئی اور ڈیجٹ ہوتا 1 2 3 ہوتا تو ہمیں یہاں پہ لکھنا ضروری تھا۔ اگر آپ 0 لکھنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں تو 2 کراس 10 کی ریز جتنے نمبر اشاریہ پیچھے آیا ہے اتنا لکھ دینا ہے۔ جیسے 1 2 3 4 5 6 آیا ہے تو یہاں پہ 10 کی پاور 6 ہو جائے گا۔ بس اسے اور کچھ نہیں کرنا، یہ ہمارا کویسچن ہے۔ جیسے دوسرا کویسچن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اشاریہ اینڈ پہ ہے، تو ہم نے لے کے جانا ہے پہلے ڈیجٹ پہ لے کے جانا ہے، تو 4.89 میں پہلے بتایا کہ اگر تو یہاں پہ 0 ہوتا تو وہ تو نہ بھی لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر یہاں پہ کوئی دوسرے ڈیجٹ ہیں تو وہ ہمیں لکھنے ضروری ہیں۔ ادھر ملٹی پلائی کا سائن ڈالیں گے اور 10 کی پاور کتنی لکھنی ہے، جتنے ڈیجٹ ہم اشاریہ پیچھے لے کے آئے ہیں۔ جیسے 1 2 3 4 ڈیجٹ آیا تو 10 کی ریز 4 ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارا تیسرا کویسچن ہے، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے کویسچن میں ہم نے جو کویسچن کیا ہے اس میں ادھر سے اشاریہ پیچھے لے کے آئے، تو یہ الٹ ہے اس کا۔ تو الٹ میں جو ہم نے یہاں پہ تو پاور پلس میں لکھی ہے نا، تو جو ادھر سے شروع ہوگا اشاریہ، جہاں پہ جتنے 0 ہوں گے پہلے ڈیجٹ کی طرف لے کے جانا ہے بس۔ جیسے یہاں پہ 4 ہے نا، پہلا ڈیجٹ 0 کے بعد پہلا ڈیجٹ یہاں پہ 4 بن رہا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 4، اس کے بعد اشاریہ لگانا ہے 2 ویسے کا ویسے کراس 10 کی ریز ہم نے کتنا کرنا ہے، کتنے ڈیجٹ پیچھے لے کے ہیں اشاریہ 1 2 اور 3 ڈیجٹ پیچھے آیا ہے تو یہاں پہ 3 لکھیں گے۔ تو یہاں پہ اشاریہ ہم نے الٹی سائڈ سے لے کے گئے ہیں تو یہاں پہ ہم مائنس کا سائن یوز کریں گے، بس اتنا فرق ہے اس میں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 0 کے بعد جو ہمارے پاس ہے نمبر وہ 9 ہے، تو 9 لکھیں گے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ملٹی پلائی کا سائن دیکھیں کتنے ڈیجٹ پیچھے آیا اشاریہ 1 2 3 4 5 6 7 ڈیجٹ آیا، کیونکہ 9 کے ادھر ہم اشاریہ لے کے آئے ہیں نا۔ تو 9.0 لکھنا تو لکھ لیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 6 7 ریز 7 آیا پیچھے ڈیجٹ، تو یہاں پہ ہم 7 ڈالیں گے۔ اگر الٹ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ مائنس کا سائن یوز ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اچھا، سوال نمبر 5 ہمیں دیا گیا ہے، اس میں ہے کہ 73 کراس 10 ریز 3 انہوں نے پہلے لکھا ہوا، لیکن انہوں نے یہاں پہ سائنسی ترکیب میں ابھی بھی یہ کنورٹ ہو سکتا ہے۔ کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اینڈ پہ اشاریہ ہے، 3 کے اینڈ پہ اشاریہ ہے نا، تو ایک ڈیجٹ تو اشاریہ پیچھے جا سکتا ہے نا، تو 7 ریز 3.3 ہم لکھیں گے، یہاں پہ ملٹی پلائی کا سائن یوز کریں گے، ایک ادھر پیچھے گیا تو یہاں پہ 1 آ جائے گا 10 کی، یہ 10 کی 3 ویسے کا ویسے۔ جب دو رقمیں آپس میں ملٹی پلائی ہوں تو جو پاوریں ہوتی ہیں وہ آپس میں پلس ہوتی ہیں، تو 3 اور 1 ہمارے پاس پاور اس کی آ جائے گی 4۔ بس سمپل سے کویسچن ہے ہمیں۔ یہاں پہ دیکھیں تو 6واں کویسچن لاسٹ ہے ہمارے پاس۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اشاریہ الٹی سائڈ سے ادھر آئے گا تو پہلے ڈیجٹ کی طرف لے کے جانا ہے نا، تو یہاں پہ آئے گا 6.5، لیکن یہاں پہ الٹی سائڈ سے آتا ہے تو -1 آئے گا، یہ 10 کی ریز 2 ویسے کا
वैसे होगा। ये 6.5 क्रॉस, यहाँ पे देखें तो जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो जो होता है पावर आपस में होती है प्लस माइनस। ये 2 प्लस का, ये 1 माइनस का। 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 1। 1 लिखें ना लिखें, यही हमारा आंसर है इसका। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पहले हम साइंसी तरकीब में लिखते रहे हैं। अब ये देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो साइंसी तरकीब में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हमने इसे लिखना है आम तरकीब में। आम तरकीब में कैसे लिखना है, वो सिंपल क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने 10 की रेज़ 2 लिखा हुआ है, यानी जो इशारिया है दो इनसे गया है पीछे। तो इसमें ये देखें तो 1 और 2, 2 इनसे पीछे गया है तो 2 इनसे आगे ले जाएंगे, यानी ये इशारिया उठा के इस एंड पे लेके आ जाएंगे 4 के। तो 0 4 वैसे का वैसे ये 10 की 2 रेज हमारे पास ख़त्म हो गई। बस ये आंसर है हमारा। यहाँ पे देखें सवाल नंबर 2 है, 10 की पावर 5 है। यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं दिया गया, यानी यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है, तो हम 0 का सहारा लेते हैं, यानी 10 की रेज यानी 5 0 लगा देंगे। 3 के बाद 1 2 3 4 और 5। ये अगर हम दोबारा इसे कन्वर्ट करें, यहाँ पे इशारिया लगाएं तो 10 के रेज फिर से पीछे ये कन्वर्ट। तो देखें तो सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है, यानी जी तो सवाल नंबर 3 उन्होंने हमें दिया है, माइनस में पावर दी गई है। पहले जो हम क्वेश्चन करते रहे हैं तो वो सामने की तरफ हम लेके जाते रहे हैं, इशारिया पीछे की। अब ये उल्टी साइड पे हमने लेके जाना है, तो माइनस में ज़ाहिर गल है ये कन्वर्ट हुई हुई है। देखें तो 2 इनसे हमने इशारिया पीछे करना है बस। ये साइंसी तरकीब में, इसको आम तरकीब में कैसे लिखा जाएगा देखें तो ये इशारिया 2 अदद पीछे लेके जाएंगे, तो उसके लिए हम 0 को साथ लेते हैं। 0 1 और यहाँ पे हमारे पास 5, यहाँ पे लगाएंगे इशारिया। तो यहाँ पे एक डिजिट ये हो गया, 1 0 लगाया, हमारे पास 2 डिजिट पीछे जाना था -2, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखें तो इशारिया अगर हम आगे कन्वर्ट करें तो 10 की रेज फिर से 2 बन रहा है बस। जी तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 उन्होंने हमें दिया है, जुज नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है हमारा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इशारिया 10 की रेज उन्होंने 7 दी, हमने इशारिया 7 अदद पीछे लेके जाना है यहाँ से। ये हमें रकम दी गई उन्होंने 1 वैसे का वैसे, ये 7 और 7 हमने याद रखना है। 7 यानी 7 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो 1 2 बाकी जो हमें कोई डिजिट नहीं दिया गया तो 0 का सहारा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम इसे दोबारा कन्वर्ट करें, यहाँ पे इशारे लगाएं तो ये फिर 10 की रेज 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप हैं, इनमें कोई इतना ज़्यादा समझने वाली इतनी बात नहीं है। कैलकुलेटर भी आपके पास होंगे, उनसे भी ये हल हो सकते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 5 आगे उन्होंने दिया है, तो ये नेगेटिव में उन्होंने वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.5 के बाद है ना, तो ये 5 तो वैसे का वैसे, यानी हमने 6 डिजिट पीछे लेके जाना है इशारिया। एक ये वाला हो गया, 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे हम इसका पॉइंट नोट कर देंगे। तो बस ये इसका आम तरकीब में लिखा गया, सिंपल सा रह गया। आगे 4 क्रॉस 10 की रेज -5 है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 डिजिट पीछे जाना है ना, तो यहाँ पे इशारिया होता है जिसके, तो 4 वैसे का वैसे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 जाना था, तो यहाँ पे हम इशारिया पुट कर देंगे बस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत सिंपल था। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आम तरकीब में लिखना है हमने इन्हें, और कुछ भी नहीं करना। ये तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 है, सवाल नंबर 3 अब हम शुरू करने के जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा क्या, बस उन्होंने कहा है कि रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 क्रॉस 10 रेज 8 है, तो मीटर फी सेकंड। इसे आम तरकीब में लिखना है, साइंसी में ये लिखा गया है, यानी ये देखें 10 रेज 8 है। पहले हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं सारे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पे कोई अदद नहीं है तो 0 को सहारा लेंगे, बाकी इसके एंड पे इशारिया होता है। तो 10 की रेज है तो 8 है, तो यहाँ पे 8 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बस ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बस उन्होंने यही पूछा था कि ये साइंसी तरकीब में दिया गया, इसे आम तरकीब में लिखें। तो 10 की पावर 8 थी, तो हमने यहाँ पे 8 0 लगा के इसे आम तरकीब में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 4 है 2.1 एक्सरसाइज का। इसमें ज़मीन का मुहीत उन्होंने हमें दिया है,
साइंसी तरकीब में हमने इसे लिखना है। साइंसी तरकीब में आपको पता है कि इशारिया एंड पे होता है, तो इशारे को फर्स्ट डिजिट के पास लेके जाना है। तो 4.0075 लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 की रेज़ कितना आएगा, जितने डिजिट हम इशारिया पीछे लेके गए, हम 4 तक लेके गए, तो डिजिट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गया, तो 10 की रेज़ 8 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। बस हमने इसे साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे कन्वर्ट करना था बस। सवाल नंबर 5 है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि मरीख का कतर दिया गया है किलोमीटर्स में, आम तरकीब में हमने इसे लिखना है। आम में कैसे लिखना है, 10 की रेज़ 3 है हमारे पास, तो पॉइंट जो हमारे पास 6 के बाद है, यहाँ पे 3 डिजिट दिए गए हैं, तो हम ये इशारिया जो है ये 3 डिजिट के आगे लेके आएंगे, तो ये 10 की रेज़ हमारे पास जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे 6, ये 3 डिजिट आगे लेके आएंगे, 7 7 9, तो ये हमारे पास आम तरकीब में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पावर ख़त्म कर देनी है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो साइंटिफिक नोटेशन को हमने ख़त्म करके आम तरकीब में चेंज करना है। वो ज़्यादा कोई इसमें। सवाल नंबर 6 भी सिंपल ही है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि 1.2756 दिया गया है, क्रॉस 10⁻⁴ है, इसे आम तरकीब में लिखना है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, यानी उन्होंने आम तरकीब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखें तो पॉइंट जो है वो 4 डिजिट ही पीछे है, तो ये पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, इस 4 डिजिट के एंड पे ले जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे 12756 वैसे का वैसे ये इशारिया यहाँ पे था, तो एंड पे ले आएंगे, तो ये 10 की रेज़ 4 जो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। बस ये हमारा था 2.1 एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को एक्सरसाइज 2.1 अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो 2.2 में।